Hello everyone, ngokar sang tayong bir odok Silong lorong Lakhimpur eta restaurant lo pa notuno pa khulita odok apeng kolok tatung ay restaurant sai pa boston khulile tasty ramen na ipo dopo dalam na bela Silong lo gudung sopa bikheke ajon appu ta gukun sula kapilana sa kyuki silo prince ka birthday odok party pm na sopa gubota o kapung hate dugo oke IPL yang solid lunga sek IPL karan ngok arak deh kintu sek karan ngom zonai bilang adok ke suka galeng uluk ke awam ko dung bikas sibani tul IPL solid lung adok ke supak bikas mobile lutom tanam yurda oke french fries garu go french fries order bitungai sek dolidan ngai po french fries doda de french fries pawlong apko mitan joga se kangko to dokano dei kalar se meat kris ok kaim lung masalah lung mama adok ke salad adok ke roti api adok ke upak doto bang nonam deng mul dekai toma supak pilendung ku bang adok ke sesibani bujur hat to ko bilang ngogazone apung bye bye.